Okay, semua boleh nampak PowerPoint Ada yang tak nampak PowerPoint? Hello? Semua ada Boleh kata. Okay. Okay, last week kita telah belajar berkenaan dengan topik formatting, iaitu proses untuk menukar analog signal kepada digital signal. So formatting is the first process in the transmitter which happens inside the ADC, analog to digital converter. Okay, so kalau kita lihat proses formatting ada tiga, iaitu sampling, quantization and also the encoding. Last kali adalah encoding. Okay. So, okay, ini yang saya terangkan pada minggu lepas berkenaan dengan formatting proses, yang mana ada tiga proses, iaitu sampling, quantizations dan juga encoding. Okay. Okay. So on the left side, kalau kita lihat, saya ada analog signal. Okay, we have an analog signal. Okay, so for example a sine function. Okay, and then remember that analog signal is continuous over time. Okay, dia berubah secara terus terhadap masa. Okay, continuous terhadap masa. So untuk menjadikannya sebagai digital signal, it needs to be going through a few processes. Okay, the first one is to do the sampling process. Okay, sampling is a process of changing from continuous time signal into a discrete time signal. Okay, sampling adalah proses untuk menukar continuous time signal into a discrete time signal. So in order to do that, we will take samples, okay, from the continuous time signal. So the number of sampling is depending on the Nyquist rate. Okay, so Nyquist said that the minimum sampling rate is equal to the twice of the maximum frequency of the analog signal. Okay, dia adalah 2 kali ganda. Sampling rate minimum adalah bersamaan dengan 2 kali FM, yang mana FM adalah maximum frequency for the input signal. Okay, so we cannot sampling less than 2 FM, otherwise there's gonna be aliasing phenomena, yang mana berlakunya pertindihan antara simbol bersebelahan dalam frekuensi domain. Okay, so kalau kita lihat dalam frekuensi domain, if we sample less than 2 FM, what happen is that the sample, the next sampel bersebelahan itu dia akan bertindih, okay, dengan sampel yang kita telah buat. So berlakunya pertindihan simbol ataupun pertindihan sampel itu yang dipanggil sebagai aliasing. Okay, so in order to avoid that, we need to sample more than 2 FM. Okay, so dikatakan di sini saya tulis FS, sampling rate ataupun sampling frequency. So the unit can be in term of hertz ataupun dalam sample per second. Okay. Okay. Dalam you punya nota digunakan kedua-duanya, sama ada hertz ataupun sample per second. Okay. So if you see from here, when we take the sample, saya ambil contoh dalam saya punya example. Saya ambil beberapa sampel. Kalau kamu lihat, ada 6 sampel. Saya ambil contoh 6 sampel, for example. So the signal now become a discrete time signal, which is called as pulse amplitude modulation signal. So dalam kes ini,
signal ini masih dalam bentuk analog. Okey, dia belum jadi digital. Okey, belum jadi digital. So signal ini dipanggil sebagai palm signal. Okey. So kalau kamu lihat dia sudah menjadi discrete sample. Okey, ada beberapa sampel. So sampel pada TS sampling time. The first sampling time, second sampling time, third, fourth and so on. Okay. So if you see from here, dalam kaedah sampling, it is better to sample as much as possible, but not too much. Okay, because if we sample too much, we're gonna consume a lot of bandwidth. Okay, dia akan ada trade off dengan bandwidth. So kalau kita sample banyak, kita akan dapat hasil yang lebih accurate, dan juga in term of quality is a much more better quality. Okay, it becomes a more better quality. So however, it depends on the application side. Yang mana certain applications dia ada limit kepada bandwidth. So we cannot simply sample as much as we want, but we need to look at the maximum requirement of the bandwidth. Okay, so there's a trade-off. Okay, but we follow the Nyquist theorem. The minimum sampling rate must be at least 2 FM. Okay, so selesai berkenaan dengan before that berkenaan dengan sampling, how we do the sampling process is by multiplying the input signal with another signal in time domain. Okay, kalau kamu lihat dalam nota, ada 3 jenis sampling, iaitu impulse sampling, ada natural sampling dan juga ada flat top sampling. So how do they do the sampling process is by multiplying the input signal, the analog input signal, with a pulse train or with the pulse train in time domain. So we do the multiplication process in time domain. So we're gonna get the impulse sampling, or we can get the natural sampling. Okay, so the third types of sampling is what they call as the flat top sampling, yang mana bahagian atas sampel itu dia adalah rata. So itu dilakukan dengan cara convolution of the impulse sample dengan pulse train, dengan rectangular pulse train. So proses convolution dalam time domain dengan delta functions. So you're gonna get the flat top sampling. Okay, so bila dia buat convolution dalam time domain, that means sebenarnya dia melakukan proses darab dalam frequency domain. Okay, so that's the how they do the sampling process. Okay, and then we move to the next process, is what we call as a quantization. Okay, setelah kita dapat palm signal, now dalam palm signal kita ada variations of amplitudes, which makes us difficult to do the next process. So therefore they come out with a new way, which is to do the quantization process, which we do the rounded up process to the nearest quantized level. Okay, so kita akan dalam proses seterusnya, iaitu quantizations, kita akan bundarkan nilai sampling value kepada quantized level yang terdekat. Okay, so proses pembundaran ini sama ada kita naikkan sedikit ataupun kita kurangkan sedikit, bergantung kepada nilai quantized level yang terdekat. Okay, so dalam contoh saya ini, saya ambil ada 4 quantized level. So the level of quantizations is depending on the number of bit that we used. Okay, for example here the equation for the number of level is L equal to 2 power of n. N adalah number of bits used in the system. Okay, so kalau kita guna 2 bit, maka 2 kuasa 2 akan dapat 4. So dalam saya punya example, saya menggunakan 2 bit. Okay, so I have 4 levels. So from Q0, Q1, Q2, Q3. Okay, so saya akan bundarkan nilai quantization palm signal tadi kepada
quantization level yang terdekat. Okay, so proses quantization ini sebenarnya akan mengakibatkan error. Okay, because when we rounded up the sample value to the nearest quantized level, actually we're gonna produce the error. So proses pembundaran itu sebenarnya adalah menghasilkan error. Okay, so how do we want to reduce the error? If we want to reduce the error, that means we need to increase the number of level. Okay, so that perbundaran itu nilainya kecil dalam beberapa titik perubahan. So nilainya sangat kecil, which is better. Okay, again, the more the number of quantized level, okay, the more the quantization level would be the better. Okay, akan lebih baik. Kerana kalau kita ada banyak level, kita punya proses pembundaran itu lebih dekat, lebih kecil. Okay, so the error gonna be very small. Okay, that means if we want to increase the number of level, we need to use a higher number of bit. Okay, the number of n need to be increased. Okay, but there's another issue again about the bandwidth. Okay, kalau kita increase the number of bit, we're gonna get many quantized level, and we're gonna get a better quantization process. However, we will consume a lot of bandwidth. Okay, kita perlukan bandwidth yang sangat besar. Okay, kalau kita menggunakan bit yang banyak, secara tak langsung kita juga akan menaikkan data rate. Okay, the speed of transmission gonna be increased, which is better. Okay, kalau kita menggunakan number of bit yang tinggi, data rate akan menjadi lebih besar. That means the transmission speed will be faster. However, if the data rate is high, that means we need a lot of bandwidth. Okay, for example, dalam Unify, for example, okay, so if you see that ada beberapa package dalam Unify, for example, ada 10 mega, ada 30 megabit per second, ada 100 megabit, ada 300 megabit per second. So you see that they play around with the speed. Okay, so different speed needs to pay more. If you go to the highest speed, you need to pay more for the bills. Okay, so if you see from bandwidth perspective, okay, kalau kita pergi kepada data rate yang tinggi, kita perlukan bandwidth yang besar. Okay, in order to get the bigger bandwidth, you need to pay more. Okay, bandwidth is money. So if we so there's a trade-off, which is between the data rate and also the bandwidth. Okay, so we need to see the limit first, and then we can decide how much is the optimum number of bit that can be used in the system. Okay, so itu adalah encoding process. So kita telah lihat sebelum ini berkenaan dengan uniform quantization, yang mana last week kita telah lihat jarak antara ni jarak antara level ini adalah sama. Okay, jarak antara level ini adalah sama. Ini dipanggil sebagai uniform quantization, iaitu dia punya step size adalah sama. Okay, tetapi kita tidak boleh menggunakan uniform quantization untuk semua jenis signal. Okay, so maka ada option yang lain yang dipanggil sebagai non-uniform quantization. Okay, itu kita akan lihat pada hari ini. Okay. Okay, so kita telah lihat berkenaan dengan uniform quantizations. Okay, kalau dilihat di sini, quantized speech signal result in some of the quantization steps to be wasted. So quantization noise is the same for all signal magnitudes. Okay, so since dia punya jarak antara level, the step size is the same, so therefore the noise will be the same in all level. Okay, the noise will be the same. This is referring to the QE ataupun QN.
Okay, sama. So SQR is worse for the low level signal than for the high level signals. Apa maksud dia? So dikatakan di sini nilai SQR adalah lebih rendah untuk especially for the low level signal, signal yang mempunyai amplitude yang kecil berbanding dengan signal yang mempunyai amplitude yang besar. So contohnya ada dalam gambar raja di sini. Okay. So dia dalam gambar raja ini membuat perbandingan antara uniform quantization dengan non-uniform quantization. So gambar raja di sebelah kiri menunjukkan uniform quantization yang mana setiap nilai step size adalah sama. Okey, maknanya jarak antara tangga itu sama. So kalau kita buat seperti ini, apa yang berlaku adalah kalau you lihat yang besar ini adalah strong signal. Okay, and we have another one what we call as a weak signal. Okay, so untuk strong signal, signal yang punya amplitude yang besar, kalau kita menggunakan uniform quantization, dia tidak ada masalah. Okay, tidak ada masalah. The problem would be in the weak signal. Okay, dalam weak signal, kalau you lihat, signal ini mempunyai amplitude yang kecil. Kalau kita menggunakan step size yang sama untuk quantize signal, strong signal, you see that we only have two level. Okay, approximately about two level of quantization only. Okay, kalau you lihat di sini, roughly about two level of quantization. Okay, which is not good actually, because we quantize as a very big step size for the weak signal, which is not good. Okay, so therefore we need to come up with a new method, which is what they call as the non-uniform quantization. So non-uniform quantization means that we need to do the quantizations adaptively, bergantung kepada input signal yang masuk. Okay, if the input signal is a strong signal, that means we can increase the step size. Okay, the step size is gonna be bigger. And if the input signal is a weak signal, that means we need to adjust the step size to be smaller. Okay, so kalau you lihat di sini, kalau dilihat di sini dia punya step size yang atas ini, ni tunjukkan perubahan untuk perubahan amplitude yang besar ini, dia akan menggunakan step size yang besar. Okay, manakala untuk kalau dilihat di sini untuk weak signal, for the weak signal, we're gonna have a very small step size, okay, to do the quantization process. Okay, and then you see that here dia jadi besar. So this quantization process can be done adaptively, bergantung kepada input. If the input signal is a weak signal, that means we need to adjust the quantization level to be smaller. If the input signal is high amplitude strong signal, that means we can adjust the step size to be bigger. So in this case, we can reduce the quantization noise. Okay, QE ataupun QN. Okay. Jam. Doktor, ada masuk. Okay, tu. Nak admit ni. Okay. Okay, semua kawan-kawan dah masuk Kalau ada yang belum masuk, beritahu saya. Rasanya tadi saya dah accept semua. Okay. So setakat ini saya dah accept semua. Yang lain mana? Please switch on camera please. Okay. So okay. So how to do the non-uniform quantization? Macam mana nak melakukan proses non-uniform quantization? Okay. So you see from here, we can achieve the non-uniform quantization by distorting the original signal with a logarithmic compression characteristic before applying to the uniform quantization. So that means before kita melakukan proses quantizations, kita perlu melakukan proses compression. Okay, that means we need to compress the input signal. Okay, dia katakan di sini menggunakan perkataan distort. Okay,
distorting. Distort means that kita compress dan juga kita kembangkan juga. So it's not about compress only, it is a combination actually. So we modify the signal actually. We do a little bit of modification to the input signal, okay, by going through the logarithmic compression element. Okay, akan ada satu bahagian block diagram dalam sistem yang mana dia akan buat proses compression. Nanti kita akan lihat. And then after the compression, we will apply to the uniform quantization. Okay. So and then the signal change at small magnitude, perubahan magnitude yang kecil, will carry the uniform quantization through more steps. Okay, perubahan magnitude yang kecil akan mengakibatkan perubahan step yang kecil. Then the same change at the large magnitude compare kepada magnitude yang besar. Okay, so perubahan yang besar akan perubahan amplitude yang besar pada input akan menghasilkan jumlah step size yang sedikit, iaitu step size-nya menjadi lebih besar berbanding dengan perubahan input yang kecil akan menghasilkan step size yang lebih banyak ataupun smaller step size. Okay, so at the receiver, okay, so ini tadi dekat transmitter. So this happen at the transmitter, and then at the receiver side, inverse compression characteristic will be done, which is what we call as the expansion. So tadi kita compress, now at the receiver we gonna do the expand. Kita kembangkan semula, applied so that overall transmission is not distorted. So ini prosesnya adalah setara seperti dalam analog kita ada apa yang dipanggil sebagai lupa pula. So dalam chapter 3 ada juga dipanggil sebagai expansion and also the compression. Ini ada dalam chapter 3. Emphasis so perkataannya adalah pre-emphasis and also de-emphasis dalam chapter 3 itu untuk analog. Tetapi untuk digital ini proses yang setara. Saya tak kata sama, dia adalah proses yang setara, iaitu dalam digital kita panggil sebagai compression and expansion ataupun dipanggil sebagai companding. Okay, dipanggil sebagai companding. So companding is the process of compression and also the expansion. Okay, so this dia ada standard to govern this process, which is what they call as a law, which is used in the Europe, and mu law used in the US and Japan. Okay, so proses companding ini ada standardnya. Okay, dia tidak boleh sesuka hati. So dia berdasarkan A law and also the mu law. Okay, so tadi ada pelajar. Okay. Sekejap. Okay. So rasanya semua dah masuk. Ada lagi ke yang belum masuk? Semua dah masuk? Ada kawan-kawan lain yang tak dapat masuk? Okay. Okay, kalau ada. Okay, kalau ada kawan yang belum masuk, bagi tahu saya. Okay. So now we know that the companding process is done by using the A law and also the mu law. Okay. So proses ini proses compression berlaku sebelum kalau kita lihat compression berlaku sebelum proses quantization. Okay, sebelum proses quantization kita belum melakukan proses compression. Okay, and then pada receiver expansion can be done after the selepas reverse process of the quantization pada receiver. Okay, so gambar rajahnya ada di sini. Okay, gambar rajahnya ada di sini.
So kalau kita lihat original signal, okay, and then masuk ke dalam compressor, okay, so apa yang berlaku adalah we will compress the signal. Okay, kalau lihat perubahan ini berlakunya. So this is what they call as distorting the signal. We do some modification to the signal. Okay, barulah selepas ini kita buat proses quantization. Okay, so you see that here compressor, you compress the signal and then you do the encoding. Ini dia skip kepada encoding. So sebenarnya di sini ada quantization juga, and then baru dia encode, and then you transmit, and then you decode, and then you expand. Okay, so formatting process berlaku di sini formatting. Ini ada sampling dan juga ada quantization. Okay, so and then barulah masuk ke dalam encoding. So encoder will do the process of encoding. Okay, so about companding, ni tadi companding. So companding ada dua, iaitu menggunakan mu law dan juga A law. So yang pertama di sini adalah A law, yang mana bersamaan dengan y max, y equal to y max ln 1 plus mu. Sorry, ini adalah atas ni adalah mu law. Sorry, atas ini adalah mu law. So y is the output. The output is equal to the maximum output times ln 1 plus mu multiplied with the input. X is the input. So X here is the X modulus input dibagikan dengan maximum X, and then ln 1 plus mu. Okay, so and then for A law, the output is equal to y max multiplied with A parameter multiplied with X modulus divided with X bahagikan dengan ln 1 plus ln A. So ini kalau X antara 0 sehingga 1 dibahagi A, and kalau lebih besar dia akan menggunakan yang ini. So ini persamaan ini tidak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal. Tetapi ini pernah ditanya dalam beberapa semester yang lepas dalam final exam. Okay, bukan berkenaan dengan equations, tetapi melukis outputnya. Diberikan input dan kamu dikendaki melukis outputnya. I think it's using a mu law. Okay, so I think the equation is given and then you need to find the output. Okay, so apa beza antara mu law dan juga A law? So kalau you lihat berbeza dari segi parameter mu dan juga parameter A. Okay, so kalau kita lihat gambar rajah di sebelah kiri, ni adalah output versus input. Okay, so yang mana di sini adalah nilai input. Nilai input ini adalah nilai input dibahagikan dengan maximum input. Itu sebab dia dapat paling besar adalah 1. Kerana kita bahagikan dengan nilai yang paling besar. Okay, so this is input X over X max. Okay, and the output here is output divided with maximum output. Okay, so that's why we're gonna get the 1. Kita nilai paling tinggi adalah 1. Okay, so and then parameter yang kita lihat adalah parameter mu. Okay, daripada 0 sehingga 255. So untuk mu sama dengan 0, you akan dapat you akan lihat dia sebagai linear, garis tegak. So jika mu adalah 0, kalau kita lihat, maka input akan bersamaan dengan output. Bermakna tidak ada proses compression berlaku. Okey, tidak ada proses compression berlaku. Dan kalau nilai mu semakin besar, you akan lihat garis melengkung ini yang mana berlakunya proses compression yang paling maksimum. Okey, untuk mu sama dengan 255.
Okay. So kalau kita lihat di sini kalau kamu ada pembaris ini kalau kita lihat untuk 0.2 for 0.2 input. Okay, 0.2 bermakna nilai yang telah dibahagikan dengan maximum value. Okay. So kalau you lihat, apa yang berlaku adalah kalau kita menggunakan mu sama dengan 255, maka outputnya adalah kalau kita lihat di sini adalah lebih kurang 0.7 for example. Okay. So input 0.2 will produce output 0.7 using mu 255. Nampak And then kalau kita lihat yang sini pula 0.8 Okay. So dia akan menghasilkan output lebih kurang for example here is 0.95 contohlah 0.95 output untuk 0.8 input. Okay. So kalau kamu lihat untuk input yang kecil ini untuk input yang kecil menggunakan mu yang besar, maka dia akan naikkan sedikit output tersebut. Okay. So you see that compression bukan hanya mengecilkan amplitude, tetapi juga dia akan menaikkan amplitude itu sendiri. Okay, remember that compression is not only to reduce, it is to reduce and to increase, both of it. Okay, berlakunya kedua-dua proses. Okay, ada dua possibility sama ada dia akan reduce atau dia akan bertambah. Okay, saya ambil contoh yang macam tadi sekiranya inputnya adalah kecil, maka proses compression ini akan menghasilkan output yang besar. Okay, manakala untuk input yang besar, dia akan menghasilkan output yang sedikit besar, pertambahan itu kecil. Itu So this is the compression process using the mu law. Sama juga dengan A law. So A satu adalah linear, tidak ada perubahan, manakala yang paling besar adalah 100. Itu untuk A law. So dia punya prosedurnya sama. Prosedurnya adalah sama. So dalam final exam yang lepas, diberikan table untuk input. Diberikan input sekian-sekian voltage, and then kamu dikendaki untuk melukis graf outputnya. Okay. So yang mana kamu perlu menggunakan persamaan ini. Okay, menggunakan persamaan ini. Okay. So dalam itu dia punya persamaan kalau tak silap saya ada diberikan, so pelajar boleh menggunakannya straight away. Okay. So if I'm not mistaken, at that time bentuk outputnya adalah lebih kurang seperti ini. So okay, jawapannya seperti ini. So diberikan beberapa input, positive and negative, and you need to draw the output. So if I'm not mistaken, the answer is something like this. So you draw this one, and then ada output seperti inilah menggunakan A law or mu law. Okay. So dia tidak sukar soalan itu tidak sukar. Okay. And then encoding process. Okay. Ini formatting process yang ketiga. So tadi kita dah lihat sampling, quantization. Quantization ada dua, iaitu non-uniform quantization and uniform quantization. And then the last process of formatting is encoding. So encoding means that we will assign each quantization level with a code word. Okay. So we will assign the code word for each sampling value. Kita akan assign setiap sample value dengan specific code word. Okay. So assigning code, it depends on the number of bit that we used. Okay. So kalau kita lihat dalam tadi gambar ajar saya, yang ini So proses seterusnya adalah encoding. Okay. The next process is encoding.
Saya padam dulu. Okay, so encoding process, apa yang berlaku adalah kita akan assign setiap sample value, setiap quantization level sebab kita sample and then kita rounded up to the nearest quantized level, so we will assign a specific code word for each quantized level. So kalau kamu lihat dalam saya punya example saya ada 4 level. Okay, saya ada 4 level, bermakna saya menggunakan 2 bit. So setiap sampel itu kita akan assign dengan 2 bit dalam saya punya example. In my example, I'm using 2 bit. That means each sample will be assigned with a 2-bit value dalam saya punya example. Okay, so here since I am using 2 power of 2, saya gunakan 2 kuasa 2. Okay, so that means saya menggunakan 2 bit dan saya ada 4 level. So what happen is that I have 4 possibility, either 0.0, okay, saya ada 00, 01, 10, 11. So I have 4 options, and these options will be assigned to each quantized level. Okay, so macam mana assigning of encoding, assigning of code, we start from the lower level. Okay, kita akan start daripada level yang paling rendah. Okay, dalam case ini adalah Q0. So di sini kita boleh assign untuk level ini adalah 00, 01, 10 dan 11. Okay, so apa yang berlaku adalah, okay, bermakna untuk sampel yang pertama, macam saya punya ni, ini berdasarkan example saya, untuk first quantized value is 10, okay, kerana dia dibundarkan kepada Q2, and then the next quantized level is 11, 10, 01, 00, 01. Ini dalam saya punya contoh. Okay, so now what happen is that during the encoding process, dia akan jadi seperti ini. Okay, 10, 11, 10, 01, 00, 01. So this is what we call as a PCM code word. So now dia telah menjadi digital. Okay, so now dia telah menjadi digital signal. Okay, after the encoding, now it becomes the digital signal. But this is in term of code word. Okay, kita belum terjemahkan dia kepada bentuk voltage. Okay, we haven't assigned to the specific voltage, but this is in term of code word 101010. So when you assign with the voltage, a specific voltage, so for example, you boleh jadikan 0 sebagai 0 volt dan 1 sebagai, for example, 5 volt, for example. Okay, so dia ada 2 level, perbezaan antara 2 level. Okay, so kembali kepada sini so dia akan jadi PCM code word. Okay, so the output of the encoder is what they call as a PCM code word. Okay, so for the baseband transmission, the code word will then be transformed into a pulse waveform. Untuk baseband transmission, maka code word ini akan ditukar kepada pulse waveform. Okay, pulse waveform yang tadi saya katakan tadi kita assign dengan specific voltage value. Okay, so the choice of voltage level is guided by 2 constraints. So macam mana kita nak assign dengan voltage, ada 2 cara, ada 2 constraint, iaitu the quantized interval between the level should be equal, and it is convenient for the level to be symmetrical about 0, symmetry pada 0. Okay, so kita ada 2 constraint. So the interval should be equal, interval antara 1 and 0 should be equal. Okay, and
the interval antara one symbol and another symbol must be equal, and then the level must be symmetry at 0. Okay, 0 will be the center. So dalam kes ini kita ada dua option sebenarnya, sama ada kita nak buat unipolar ataupun bipolar. Okay, so kalau kita buat unipolar, bermaksud kita akan assign dengan positive level of voltage only. Manakala kalau kita menggunakan bipolar, so kita ada positive and negative, center at 0. So nanti kita akan lihat berkenaan unipolar and also the bipolar. Okay, so quantization process produce a quantization noise. Ini macam saya katakan tadi, increasing the number of level will reduce the quantization noise. Okay, macam saya katakan tadi, kalau kita increase the quantization level, we will make the rounded up value to be smaller. That means we can reduce the noise. Okay, but also increase the number of data need to be sent. So this is what ni yang saya katakan sebagai bandwidth akan menjadi semakin besar. So akan ada give and take. Okay, so this is example of a 3-bit PCM code folded binary. So kalau you lihat di sini folded binary, so from -3 to 3 ada 8 level. Okay, so symmetry at 0. Okay, symmetry at 0. So kalau you lihat daripada negative 2.5, okay, daripada sini so ini daripada okay, ini ini cara susunan Kalau kamu lihat di sini adalah 000, 001, 010. So kalau kamu lihat di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ini kaedah folded binary. Boleh juga kalau kita buat kecil sehingga besar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You can do like that also. Okay, we can do like that also. Okay, ini contoh ini contoh from here 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 until 7. So kalau kamu lihat di sini adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, so value-nya adalah between negative 3.5 and also 3.5. The step size is equal to 1 volt. Okay, step size-nya adalah 1 volt. So kalau kita lihat di sini sample pada 1.3, okay, 1.3 rounded up to 1.5, okay, rounded up to 1.5, and then we do the process encoding. Encoding will assign with number 5. So number 5 in PCM code word adalah 101. And then for example di sini adalah contohnya adalah 0.7 rounded up to the 0.5 during quantization, and then during encoding we assign with number 4. So the code word would be 100, which is this one, dan seterusnya. Okay, so contoh di sini adalah negative 3.4, and then you quantize, you round it up to the nearest negative 3.5. So this is assigned with a 0, and the code word is 000. So setiap ini adalah code word ataupun dipanggil sebagai simbol. Okay, satu simbol, dua simbol, simbol pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Okay, and then you lihat di sini quantization. Okay, this is about ini sama juga So ini dia nak tunjukkan yang tadilah. So compression by reducing the number of quantization level. Okay, and then compression by reducing the sample frequency. So ini kaedah-kaedah compression. Okay, kaedah compression. Okay, so reducing the number of quantization level,
restore signal. Okay, so ini ada kaedah-kaedah quantization, nanti you boleh baca pasal ni. And then example 6.6, for a PCM, the bit PCM code, the folded binary code determine the quantized voltage quantization error, and PCM code for the analog sample of 1.07. Okay, so ini daripada folded binary code. So the quantized level is 1. So ini daripada yang tadi 1.07. So 1.07 is di sini over here. Okay. So 1.07 quantized to 1. Ini yang folded binary example folded binary yang ini So 1.07 is between this range. So you quantize to the nearest value is 1 volt. Okay. So the quantization error adalah 1.07 tolakkan dengan 1, so you akan dapat 0.07. Okay. And the PCM code word adalah 101. Okay, the PCM code word is 101. Okay. So ini direct question. So this is an easy question. And this is the PCM transceiver block diagram, consists of a transmitter and also the receiver. So you see that here we have the input signal, and then going through the band pass filter, and then sampling, quantizations, and also the encoding, and then we send the signal over the transmission line. This is a baseband transmission. So kita hantar dalam bentuk PCM, kita hantar dalam digital signal, digital pulses menggunakan line, secara menggunakan line cable. Okay, so we send the digital pulses through a long distance, and within the transmitter and receiver we need to have a repeater. Okay, a few repeater. So this repeater will regenerate the signal. Okay, dia akan hidupkan semula signal, and then masuk ke dalam receiver, and then serial to parallel converter, masuk digital to analog, so convert from digital to analog signal, and then reverse process of sampling, and then low pass filter, and then we get the analog output. So kalau kamu lihat di sini, inputnya adalah analog, masuk ke dalam sistem menjadi digital, we transmit into a digital pulses, and then we convert again into analog signal. Okay, so kita bermain dengan analog dan juga digital. Okay, that's a good thing about the digital system. And then here is a PCM with analog companding, so adanya proses compression and also expansion. Okay, so let's see here in the transmitter, analog input masuk ke dalam band pass filter, and then do the compression process, and then masuk ke dalam sample and hold to do the sampling process, we get the palm signal, and then do the quantization and also the encoding process, and then kita jadikan dia sebagai digital pulses. Okay, digital pulses we transmit into a wired line, masuk ke dalam receiver, we do the reverse process. Okay, and then reverse sampling, and then we expand band pass filter, and then dapat original signal. Okay, so that's the flow of signal from transmitter to the receiver. Okay, so kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk baseband transmission yang mana tidak menggunakan analog input. Okay, tidak ada analog, dan proses ini dia tidak melakukan proses modulation dengan analog carrier. So dalam case ini dia menggunakan transmission line. Okay, ini signal, ini adalah beberapa parameter penting, which is the signaling rate, bit rate, and also the bandwidth of the PCM. Okay, pulse code modulation. Okay, pulse code modulation adalah
kod yang terhasil selepas proses encoding yang tadi kita belajar. So ada 3 parameter penting di sini. Ini pelajar-pelajar kena tahulah sebab ini sering ditanya dalam exam. Okay. So what is the signaling rate? So signaling rate is also what they call as a sampling rate. Okay, SR. SR is based on the Nyquist, so it is 2 times the highest signal frequency, which is in term of sample per second ataupun dalam hertz. So ini SR adalah sebenarnya adalah FS, sampling frequency. Okay, and then bit rate. So bit rate is equal to sampling rate multiplied with the number of bit. Okay, so kalau you lihat di sini, tadi sampling rate adalah sample per second, and then you multiplied with bit per second. Okay, you multiplied with the number of bit per sample. Okay, sorry, number of bit per sample. Okay, number of bit untuk setiap sampel. So setiap sampel akan menggunakan beberapa bit. So bit per sample. Okay, so kalau you lihat hasil proses darab ini, so we can cancel out this one. So dia akan jadi bit per second. Okay, so this is the bit rate. So bit rate is also known as the data rate ataupun speed of transmission. Okay, lagi besar nilai bit rate, lagi laju transmission ini, lagi banyak jumlah bit yang dihantar. Okay, so bit rate ataupun data rate menggambarkan speed of transmission. Okay, and then what? The bandwidth. So bandwidth of the binary PCM depends on the bit rate and the waveform pulse shape. This is used in the sampling process, sama ada gunakan sinc function ataupun rectangular function. Ingat masa sampling proses kita darabkan dengan pulse train. So that pulse train either we use a sinc function ataupun rectangular function. So kedua-dua ini akan menghasilkan bandwidth yang berbeza. Okay. So for example here, if we use a sinc function, okay, kalau kita menggunakan sinc function untuk pulse train semasa proses sampling, okay, that means we gonna produce the bandwidth after the encoding process. The bandwidth of the PCM would be half of the bit rate, separuh daripada bit rate dalam sebutan hertz. So kalau bit rate-nya adalah 1 mega, okay, 1 mega bit per second, okay, maka dia punya bandwidth adalah separuh, iaitu 500 kilo, tapi dalam sebutan hertz. Okay, ini bandwidth. Okay, yang ini adalah BR ataupun data rate. Okay, this is if we use a sinc function. However, if we use a rectangular type, biasanya kita menggunakan rectangular. Okay? Kebiasaannya kita menggunakan rectangular type pulse train semasa proses sampling. Okay, so we gonna produce a bandwidth of the PCM equal to the bandwidth equal to the bit rate. Okay, so kalau bit rate-nya adalah 1 megabit per second, maka bandwidth-nya adalah 1 megahertz. Okay, bit rate and bandwidth. Okay, so it depends on the function of the pulse train. Okay, so kebanyakannya, okay, so kebiasaannya kita menggunakan rectangular type pulses. Okay, so normally for the bandwidth of the PCM, biasanya refer to the this one, kita menggunakan rectangular. Okay, kebiasaannya kita menggunakan rectangular for the PCM. Okay, so that's why we're going to produce a bandwidth equal to the bit rate. Okay, so this is the example
analog signal with frequency of 40 kHz is sampled at a frequency equal to the minimum Nyquist sampling frequency. So sample pada minimum bermaksud Fs equal to 2 FM. Okay. Each sample is encoded using 4 bit. PCM determine the bit rate. So sample pada 2 FM minimum, so you akan dapat 80 kHz. Okay. So this is the SR. Okay. So in order to get the BR, so BR is equal to SR multiplied with number of bit. Okay. So you darabkan dengan 4 So we use a 4 bit. So therefore bit rate adalah BR adalah bersamaan dengan 320 kilobit per second. Okay. So in this case, we assume that it is using the rectangular pulse. Okay. So therefore the bandwidth, okay, is equal to the bit rate. Okay. So ini dia tak tanya, dia suruh tanya, dia tanya bit rate saja. So when we kalau kita nak juga cari bandwidth, kita boleh katakan seperti ini, the bandwidth is equal to the bit rate, okay, which is 320 kilohertz. Okay. Ini dia tidak nyatakan secara spesifik, but in this case, dalam case seperti ini, you boleh assume that it is using the rectangular pulses. Lebih mudah. Melainkan soalan itu dia spesifik menggunakan sync function, so you kena buat separuh. Okay. And then example 6.8, the bit rate of a PCM is fixed at 63 kilobit per second. Calculate the bandwidth. Okay, ini pun dia tidak nyatakan secara spesifik apakah jenis pulse yang digunakan. So in this case, you can assume that it is using the rectangular pulses. So bandwidth of PCM is equal to the bit rate, which is 63 kilo, but in term of hertz. Okay. Again, kebiasaannya, okay, bila kita merujuk kepada bandwidth PCM, okay, dia sebenarnya kebiasaannya normally we use the rectangular pulses. Okay. Okay. So that's why it is equal to the bit rate. Okay. And then this one. Ini pernah soalan seperti ini pernah keluar dalam final exam beberapa semester yang lepas. Okay. Soalannya lebih kurang macam ni. Berkenaan dengan 3 parameter ini. So example 6.9, an analog signal with a frequency of 4 kHz is sampled at a sampling frequency 10% higher than the minimum Nyquist sampling frequency. Each sample is encoded using 3-bit PCM code before it is transmitted into the channel. Determine the following. So, berapakah bit rate? So, bit rate adalah bersamaan dengan number of bit darabkan dengan sampling rate. Okay. So you see that here the bit rate. Okay. Untuk mengetahui bit rate, first of all we need to know what is the minimum sampling rate, which is the Nyquist. Okay, the Nyquist rate is equal to Fs equal to 2 FM. The minimum sampling rate adalah 8 kHz. But remember that we are sampling 10% higher, 10% lebih besar daripada Nyquist rate. Okay, so that means kita punya sampling rate adalah bersamaan dengan minimum sampling rate plus 10% of the minimum sampling rate. Dia 10% lebih besar.
Okey. Ini kebanyakan pelajar ada yang tersilap di sini pada ketika itu pada final exam yang lepas, pelajar tersilap di bahagian ini So kalau dikatakan dia 10% higher, that means FS plus 10%. Okay. Kalau 20% higher, that means FS plus 20%. Okay. So depending on the percent di sini So ini adalah 10%. Okay, 10%. So ini adalah nilai FS plus 10% of FS. Okay. So FS 8K tambahkan dengan 10% adalah 0.8 kilo. Okay. So jadi 8.8 kilohertz. Okay, 8.8 kilohertz sampling rate. Okay. And then the bit rate adalah bersamaan dengan sampling rate darabkan dengan bit, number of bit per sample. So kita gunakan 3 bit. So 3 darabkan dengan 8.8. So jadi 26.4 kilobit per second. So saya ulang balik So the actual sampling frequency adalah 10% higher dalam kes ini So kalau dia adalah 10% higher from the minimum, that means you need to calculate like this, Fs tambah berapa persen higher. So Fs plus 10% of Fs. Okay. So kalau di sini adalah 20%, so dia jadi 20% of Fs. Kalau 30% jadi 30% of Fs. So Fs 8K plus 10% of Fs. Sebab dia 10% lebih besar. Okay. Remember kita tak boleh sample kurang daripada Fs. Okay. We cannot sample less than Fs. We must sample at least Fs, at least the Nyquist. Okay. We cannot sample less than Nyquist, but we can sample more than the Nyquist rate. Okay. So Nyquist rate plus 10% of Nyquist rate. So therefore jadi 8.8 kilohertz. And then the bit rate, the speed of transmission, which is equal to number of bit per sample darabkan dengan sampling rate. So we're going to get 26.4 kilobit per second. Okay. Kemudian calculate the bandwidth. So bandwidth of PCM, okay. Bandwidth of PCM, so this is using the rectangular pulses. Okay, so the bandwidth of PCM is equal to the bit rate. Okay, so dia tidak nyatakan secara spesifik. Okay, tetapi kita boleh assume normally PCM bandwidth is equal to the bit rate. Okay, itu adalah kebiasaan yang sering digunakan norm yang biasa digunakan So bandwidth of PCM equal to the bit rate, which is equal to the 26.4, but the unit is in term of hertz, 26.4 kilohertz. Okay. So ada soalan tak berkenaan dengan example ini? Ada soalan nak tanya? Ada yang tak faham tak? Is this boleh faham example ini? Pelajar-pelajar sekalian? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay, kalau tak faham boleh tanya saya. So ini okay. So soalan ini macam saya katakan tadi ini pernah keluar dalam final exam yang lepas. Okay, beberapa semester yang lepas. So baseband transmission, the next topic, baseband transmission. So tadi kita dah buat sampling, okay, sampling. Kita dah buat quantization, and then kita dah buat encoding. Okay, and after encoding we produce a PCM code word. Okay,
So we get the PCM code word dalam sebutan for example 10101010 something like this. Now the issue is how we want to transmit this code word. Macam mana? Okay. Adakah kita akan change directly satu sama dengan for logic 1 dia jadi 5 volt, logic 0 menjadi 0 volt for example. Adakah kita akan tukar one by one? Or adakah kita menggunakan method yang lain? Okay. So perhatikan kelas di sini, dalam sistem kita tak boleh kita boleh buat kalau kita tukar secara langsung bit logic 1 equal to 5 volt, logic 0 0 volt, it is not practical to do like that. Okay, it is not practical to convert directly like that. Okay, so ada beberapa method yang boleh digunakan yang lebih practical. Okay, so that we can change this code word into a more practical voltage level. Okay, so dalam kes ini penukaran kepada nilai voltage ini kita boleh menggunakan apa yang dipanggil sebagai line coding. Okay, line coding. That means we will change the transition from 01010 into a more practical wave for the transmission. Okay, dalam bentuk pulse yang lebih suitable for the transmission. Okay, so this line coding ada banyak. Salah satu antaranya adalah non-return to zero, phase encoded, return to zero, multi-level, binary. So ada banyak jenis line coding. So yang dihasilkan daripada line coding adalah baseband signal. Okay, baseband pulses. Okay, baseband signal. Yang mana baseband signal ini more suitable to be transmitted using the transmission line cable. Okay, so dia dalam bentuk electrical pulses. Okay, dalam bentuk electrical pulses. So ini menunjukkan berkenaan dengan yang atas ini adalah PCM sequence. Ini adalah PCM pulse representation, macam mana bentuk pulses. Ini adalah transition untuk two levels bipolar. Yang atas ini adalah unipolar. You ada positif saja, positive side. Manakala untuk bipolar akan ada dua polarity, positive and negative. Ini so this is the PCM waveform using the line coding. Okay, menggunakan line coding yang ada di sini. So saya tunjukkan beberapa contoh di sini. So perhatikan kelas, di atas ini adalah input. Okay, the above side here is the input. Okay, all 101110 ini semua adalah input. Di atas ini adalah input. Dan macam mana bentuk outputnya? Okay, PCM waveform dipanggil sebagai PCM waveform ataupun electrical pulses. Dia bentuk pulses. So untuk non-return to zero, L here is level. Okay, so dia akan convert dia akan convert logic 1 with positive output voltage, logic 0 with negative output voltage, logic 1 positive, logic 0 negative output voltage, dan seterusnya. Okay, kemudian non-return to zero, M for mark. Okay, M for mark. So what happened is that input so NRZM dia akan berlaku transition setiap kali adanya input 1. Okay, setiap kali ada input 1 maka akan berlaku transition compare to the previous bit. Contoh for example here pada awalnya adalah
positive voltage. Okay, and then the next input adalah logic 0. So no change, tidak ada perubahan. The next bit is 1. So berlakunya alternate. Berlakunya proses perubahan voltage menjadi negatif. And then the next bit is 1 again. So dia akan bertukar menjadi positif. The next bit is 0, so no change, no change, no change. And then input bit 1 berlakunya perubahan negatif output voltage dan seterusnya. Okay. Kemudian NRZ non-return to 0 space. Again non-return to 0 bermakna dia tidak return kepada 0 volt. Dia sama ada positif, negatif, positif, negatif. Okay. Dia tidak kembali kepada 0. So NRZS, S for space. Okay. So for example, the first input here is you see that logic 1, and then ini untuk NRZS dia terbalik daripada NRZM, yang mana perubahan transition berlaku pada setiap kali input bit kosong. Okay. Manakala input bit 1 tidak berlaku perubahan pada output. Okay. So you see that the next input is 0. So change to positive. Next input is 1, no change, no change. The next input is 0, so change to negative. And then change to positive, change to negative, and then no change, no change, change to positive. Okay. And then what? The next one is a unipolar return to 0. RZ is return to 0. So that means the waveform will always return to 0 volt. Okay. So unipolar means that dia ada satu polarity sahaja, iaitu positive polarity. So for example here input bit 1 dia akan jadi positive output and then return to 0. And then the next bit is 0 volt. So 0 volt no change, dia akan berada pada 0 volt output. Input bit 1 akan menghasilkan positive output and then return to 0. Positive output return to 0. Input bit kosong dia akan kekal pada 0 volt pada output dan seterusnya. So unipolar hanya untuk unipolar RZ, so perubahan adalah pada input bit 1 and then return to 0. Okay. Untuk bipolar, okay, bipolar maknanya ada dua polarity, positif and negatif. So untuk input bit 1 akan menghasilkan output positif, return to 0, and then input bit kosong, negative voltage, return to 0. And then input bit 1 positive, return to 0, positive, return to 0, and then input bit 0 negative, return to 0, negative, return to 0, negative, return to 0 dan seterusnya. Okay. And then return to 0 alternate mark inversion. Okay. So dia akan berlakunya perubahan transition setiap kali adanya input bit 1. Dalam kes ini dia adalah dua polarity, bipolar. So you see that here, for example, the first input, output is positive and then return to 0. So kalau kamu perhatikan untuk return to 0 dia adalah separuh bit. Separuh bit akan naik dan separuh bit lagi return to 0. Sorry, not separuh bit, is a separuh masa. Okay, half of the bit time will be used to return to 0. Okay, ini dipanggil bit time, masa untuk satu bit. Okay, the next input is 0, so no change, so berada pada kosong. And then the next input is 1. Okay, logic 1. The next input is logic 1. So therefore dia akan alternate. So previously is positive, now becomes negative, and then return to 0. And then the next input is 1, so it will alternate into a positive.
Okay, setiap kali ada input satu, dia akan alternate and then return to 0. The next input is 0, no change, no change, no change. And then the next input is a logic 1. So previously is positive, now become negative. Return to 0. Next input is 1. Jadi positive, return to 0. No change. And then alternate, negative. And then return to 0. Okay. Ini yang di sebelah kanan ni you boleh baca sendiri ya. Ini ada dia punya penerangan berkenaan dengan NRZ, return to 0, phase encoded, multi-level binary waveform. Okay. So ini semua adalah dipanggil sebagai line coding. Okay, dipanggil sebagai line coding. Okay. Selesai berkenaan dengan PCM waveform, yang mana dia adalah dalam kategori baseband transmission. Okay, kerana dia tidak melibatkan modulation dengan analog carrier. Okay, it is a baseband transmission. So kita tidak melakukan perubahan pada frekuensi yang transmission frekuensi tidak berubah. Masih mengekalkan dengan frekuensi yang sama dengan input. Okay. And then we have the second technique is what we call as the digital modulation. Ini So digital modulations, this is about if we want to transmit as an analog signal. Okay. Remember tadi kita ada PCM waveform kita ada PCM code word 101010 So if we want to transmit previously dalam slide yang sebelum ini, kalau kita nak hantar secara baseband transmission, kita boleh menggunakan line coding. Okay, line coding ini yang kita belajar tadi berkenaan dengan RZ, NRZ dan sebagainya. Okay, so this is for wired transmission. Biasanya digunakan dalam wired transmission. Okay, and it is a baseband transmission. And we have another option if we want to transmit wirelessly. Okay, so ini yang atas tadi dalam bentuk digital pulses dalam bentuk electrical pulses. Okay, ataupun dipanggil sebagai PCM waveform. Okay, so kalau kita nak hantar secara digital, that means we need to do modulation with analog carrier. Okay, kalau kita nak hantar secara wireless, that means we need to convert the PCM code word into a electromagnetic wave. In that case, we need to do modulation, okay, with analog carrier. Okay, so kalau kita nak transmit secara wireless, of course kita perlu tukar signal kita kepada bentuk elektromagnet, gelombang elektromagnet. Okay, so that means we need to convert this PCM code word, okay, kepada bentuk gelombang elektromagnet. So how to do that? We need to do the modulation with analog carrier. So hasil daripada modulation dengan analog carrier, maka terhasillah tiga perkara. Okay, again remember modulation. Modulation is the process of changing the carrier property in accordance with the input signal, with the amplitude of the input signal. Okay, so kalau remember modulation mengakibatkan perubahan sifat carrier. Yang pertama adalah amplitude. If the amplitude of the carrier change in accordance with the amplitude of the input, that means dia akan menghasilkan ASK, amplitude shift keying. Okay, if the frequency of the carrier change during the modulation process, so it is called as a FSK, frequency shift keying. And if the phase of the carrier change
during the modulation process, the output going to call as the PSK signal, phase shift keying. So apa beza dengan analog sebelum ini? Sebelum ini kita ada dalam chapter 3 kita ada analog input. Kita modulate dengan analog carrier. Tetapi dalam case ini we will do the modulation between digital input, okay? We have digital input and we have analog carrier. So that's the difference. Okay. Itu sebabnya ASK adalah setara dengan AM, FSK adalah setara dengan FM, PSK adalah setara dengan PM. Okay. Macam mana proses ini berlaku? Kita boleh lihat nanti. So, okay. So kita ada ASK, FSK dan juga PSK. Ini dalam setiap grup ini, ASK, FSK dan juga PSK, dia ada family yang besar. Okay. So itu sebabnya, okay, kalau kita lihat ASK, FSK, PSK. Okay. Dia sebenarnya ada beberapa family di bawah sini. Kita ada banyak kategori di bawah ASK. For example, 4 ASK, okay, 8 ASK dan seterusnya. Sama juga dengan FSK, kita ada 4 FSK, 8 FSK dan seterusnya. Maksimum adalah 256. PSK pun sama, kita ada 4 PSK, 4 PSK ataupun QPSK, Quadrature Phase Shift Keying. Kita ada 8 PSK dan seterusnya. So kalau kita perhatikan, sebenarnya dia ada lagi satu parameter di sini, MASK. Ini saya cerita benda lain sikit. So yang mana M ini adalah adalah dia punya to represent a higher modulation index, higher modulation signal, high level modulation signal. Okay, so di mana M, okay, dalam kes ini adalah M is equal to 2 power of n number of bit. Okay, this is the level. Okay, so dia boleh pergi sehingga maksimum 256. Level sehingga 256, which is a high level modulation. So in your syllabus kita cuma belajar 2 bit saja ataupun 1 bit saja maksimum. Tidak banyak. Okay, we will look into the high level modulation in the digital communication subject, bukan dalam subjek ini. Okay, so this is the block diagram of digital modulation. Again class, perhatikan digital modulation. Ini perkataan digital modulation bermakna kita akan buat proses modulation antara digital input dengan analog carrier, so that we can transmit in wireless medium as a electromagnetic wave. Okay, so perhatikan di sini. So we have a transmitter and also the receiver. Okay, so we have the input here. Okay, masuk ke dalam precoder. Okay, so we convert from analog to the digital. So now the output is digital. Okay, the output is digital, and then we have an analog carrier here, and then we do the modulation process, and then bandpass filter and amplifier, and then we transmit into the wireless medium, and then there's a noise here, and then at the receiver side we're gonna filter the input and then amplify the signal, and then we do the demodulation process with the analog carrier. Okay, and then we're gonna get the output. Energy bit over noise density, which is EB over N0. Okay, EB over N0 is a key parameter. Dia adalah parameter penting dalam
digital transmission, yang mana EB over N0 is equivalent, setara dengan SNR dalam analog. Okay, so dalam digital transmission, we normally use the EB over N0 compared to the SNR. Okay, SNR we use in the analog, where in the digital we use the EB over N0. So EB is the average bit energy divided with the thermal noise power density. Okay, so you see that here, so PR, so EB is the received power multiplied with the bit duration. Okay, so watt second. So energy is a watt second ataupun dalam joule. And then Boltzmann parameter K 1.38 times 10 power of minus 23. Tn is the noise. So N0 adalah K darabkan dengan Tn. Tn is the noise temperature dalam Kelvin. Okay, remember all temperature parameter must be in term of Kelvin. Okay, channel capacity. So channel capacity is the maximum data rate for the channel. Okay, so this is ini ada dia punya teori iaitu Shannon theory yang mana menggambarkan berapakah maximum capacity, berapakah capacity untuk transmission. Okay, ada dia punya graph sebenarnya. So channel capacity merupakan maximum data rate yang boleh dihantar oleh transmitter kepada receiver supaya signal yang dihantar itu boleh dibuat proses decoding. Okay, it is the highest data rate that can be decoded in the receiver. Okay, so channel capacity unitnya adalah bit per second. Okay, capacity dalam kes ini dia adalah merujuk kepada maximum data rate. Okay, so the transmitter cannot simply transmit at any data rate. Okay, transmitter tidak boleh sesuka hati menghantar pada rate yang tinggi. Okay, akan ada dia punya maximum data rate ataupun dipanggil sebagai capacity. Okay, ada guideline on what is the maximum data rate ataupun what is the capacity that the transmitter can send so that the decoder can do the decoding process. If the transmitter transmit more than the channel capacity, what happen is that the receiver will not be able to decode the transmitted signal. Maka akan berlaku error yang sangat besar. Okay, so that's the theory about the capacity. Okay, so kalau kamu ambil kursus digital communication, you will learn about the Shannon capacity. Okay, Shannon capacity define the maximum data rate for the channel based on the bit error rate. Okay, so dia bergantung juga kepada keadaan channel, bergantung kepada keadaan medium. Okay, kalau medium mempunyai certain number of error, that means we have the maximum capacity would be certain value. So dia ada guideline untuk menentukan capacity. Okay, so capacity is equal to 2 power of bandwidth log base 2 of m in term of bit per second. Okay, so the minimum bandwidth necessary to pass the M array, dipanggil M array yang tadi saya tunjukkan, MASK, MPSK, MFSK, digital minimum Nyquist bandwidth. So bandwidth is equal to this is the bit rate divide with the log 2 base M. So ini adalah bit rate. Okay, bit rate. Maximum bit rate adalah capacity. So jangan confuse dengan yang atas. So C adalah capacity adalah maximum bit rate. Okay, so how to calculate the bandwidth? You can do like this. So bandwidth
bandwidth is equal to bit rate divide over log base 2 of m. Ini bergantung kepada jumlah bit. Okay, so log base 2 of m is actually the number of bit. Okay, so k is the number of bit. Ini tadi kita gunakan n, so jangan confuse. Tak kira n or k. Dalam beberapa literature books yang lain dia menggunakan k. Ada literature books yang lain dia menggunakan n. Okay, so log base 2 of m is equal to the number of bit. Remember, m is equal to 2 power of k. Okay, so in order to find k, we need to do the log base 2 of m. Okay, so the bandwidth is so this is the maximum bandwidth. Okay, maximum bandwidth adalah c over k. Okay, where k is the number of bit encoded into each signaling element. Okay, so and then we have another parameter what we call as a baud. So ni jangan confuse. Another parameter is what they call as a baud. Okay, so baud is equal to c over k, iaitu dipanggil juga sebagai symbol rate. Okay, ini dah macam bandwidth juga similar with the bandwidth. So dalam case ini baud rate ataupun symbol rate adalah bersamaan dengan capacity ataupun bit rate dibahagikan dengan number of bit. Okay, so the unit is baud ataupun symbol per second. Okay, so baud sama ada you nak gunakan capacity, which is the maximum of bit rate. Okay, so bit rate divide over k, number of bit, okay, per symbol. Okay, so you akan dapat symbol per second. So perhatikan kelas, bit rate adalah dalam sebutan bit per second. Manakala untuk baud rate ataupun symbol rate, so unitnya adalah baud ataupun dalam sebutan symbol, okay, ataupun dalam sebutan symbol per second. Okay, so symbol rate menggambarkan berapa banyak simbol yang boleh dihantar dalam masa 1 second. Okay, berapa banyak simbol yang boleh dihantar dalam 1 second. Contoh, kalau kita gunakan 2 bit, for example macam tadi, 10, 11, 10, 11, 00, something like that. So each of these, okay, setiap ini adalah dipanggil sebagai symbol. Each of these is called symbol. Okay, so setiap ini dipanggil sebagai symbol. So berapa cepat kita boleh hantar setiap symbol dalam masa 1 saat? That is the thing, the parameter that we call as a symbol rate ataupun baud. Berbeza dengan bit rate. Bit rate adalah berapa banyak bit yang boleh dihantar dalam masa 1 second. Untuk symbol rate adalah berapa banyak simbol yang boleh dihantar dalam masa 1 second. In 1 second, how many symbol that can be transmitted. Okay. Ini yang digital modulation yang pertama adalah ASK. Okay, so ASK adalah kena minum air dulu . Okay, amplitude shift keying is a modulation process that change
the amplitude of the carrier in accordance with the input PCM code word. Okay, so dalam kes ini ASK adalah setara dengan AM, yang mana digital input data iaitu 1010 logic 1, logic 0, logic 1, logic 0 mengakibatkan perubahan amplitude pada carrier. This is what we call as the ASK. Okay, so perhatikan di sini, the carrier signal is this one, VC cos diberikan carrier signal is equal to the VC cos omega 0t plus theta. Okay, omega 0 ni adalah 2 pi f ct. Okay, so now we have you see that okay, untuk ASK, okay, untuk persamaan ASK adalah bersamaan dengan kalau kita lihat di sini adalah ini kita akan buat proses darab antara input so this is the this is the input and this is the carrier. Okay, so proses modulation ini sebenarnya dia akan melakukan proses darab secara mathematics. Okay, so we still use a VMT as the input. So VMT dalam kes ini adalah 1 0 logik 1 logik 0 logik 1 logik 0 dan seterusnya 10 10 10. Remember class 10 10 10 is not a number. Okay, dia bukan number, dia adalah logic number. Okay, it's a different thing. Okay, so don't be confused with the between numbers and logic number. It's a different thing. Okay, dia bukan decimal number, dia adalah binary dalam logic 1010. Dan ini dalam dalam sebutan perubahan voltage. Okay, dia ada perubahan voltage. Okay, yang mana dia digambarkan dalam logic 1, logic 0, 1, 0. Okay, so when we multiply with the analog carrier cosine function, so perhatikan di sini, if the input is logic 1, okay, if the input is logic 1, so therefore 1 plus 1 multiplied with VC cos omega ct, which is the carrier. So 2 VC cos omega ct. So perhatikan di sini adanya berlakunya dua kali ganda daripada VC cos omega ct. Manakala untuk logic kosong, okay, this VMT digantikan dengan negative 1. Okay, VMT digantikan dengan negative 1. So dia akan jadi 0. Okay, so you see that apa yang berlaku adalah seperti ini. So we have input logic 1, input logic 0, 1, 0. So what happened to the output is, so ini adalah VC cos, so this is the VC cos omega ct, this is the VC cos omega ct. Okay, so you see that untuk input logic 1 akan ada waveform, input logic kosong nothing, 0. Input logic 1 ada waveform dan input logic kosong nothing. So you see that the waveform looks like a on and off, on off dan seterusnya. So ASK nama lainnya juga adalah OOK ataupun on off keying. Okay, nama lain untuk ASK juga dipanggil sebagai on off keying. Okay, and this is the waveform and the spectrum of the ASK. So perhatikan di sini, ini adalah input VMT, okay, and the output VASK adalah seperti ini, on off on off on off, okay, depending on the input. So inputnya adalah 10 10 10. So setiap kali logic input logic 1 akan on.
input logic kosong will be off. Okay. Kemudian berkenaan dengan spectrum. What about the spectrum? So if the input signal, okay, if the input signal consists of FM, 3FM and 5FM, okay, apa yang berlaku adalah bandwidth, the bandwidth for the ASK adalah bersamaan dengan 2FM. Okay, so dalam kes ini, dalam gambar raja ini ada 3 spektrum input. Okay, you ada FM, 3FM input, 5FM input. So that means you punya bandwidth adalah 2 kali ganda daripada input frequency. Okay, so kalau dia ada sehingga 5FM, so 2 kali 5FM ataupun 2 kali 3FM. Okay, so depending on the input value frequency, the bandwidth for ASK adalah 2FM. Okay, and then what? So OOK can be done using multiplier circuit. Ini dia menggunakan multiplier circuit, iaitu melakukan proses darab secara matematik. Okay, kalau you lihat symbol X here will do the multiplication process. So here is 1 0 1 1 0 0 1. Okay, so darabkan dengan analog carrier. So you see that here is on, off, on, off, on dan seterusnya. So ada signal, tiada signal, signal, off dan seterusnya. So this is the ASK ataupun FSK. So ini adalah signal generation pada transmitter. Okay, this is happen at the transmitter side. Okay, macam mana nak generate ASK signal. Okay, and this is happen, ini adalah gambar raja pada receiver, pada detection. Okay, ini berlaku pada, so ini adalah gambar raja pada receiver yang dipanggil sebagai OOK synchronous detection. So kalau kita lihat input pada receiver adalah OOK wave. Okay, so ada carrier recovery circuit. So kita akan darabkan semula dengan carrier. Okay, the same carrier from the transmitter. Okay, carrier yang sama frekuensi dengan carrier pada transmitter. And then we go through the low pass filter, and then berlakulah output signal. Okay, so perhatikan kelas, ini dipanggil sebagai coherent detection kerana adanya proses darab, adanya proses multiplication ataupun mixing process ataupun modulation process with the external signal, which is the carrier. Okay, so adanya external input, adanya carrier element di sini, maka dia dipanggil sebagai coherent detection. Sekiranya tidak ada melibatkan carrier, maka dia dipanggil sebagai non-coherent. Okay, so demolition OOK can be also done using the envelope detector ataupun non-coherent. Okay, so ada coherent and also non-coherent. Okay, so this is ini pengiraan berkenaan dengan probability of bit error. Okay, probability of bit error. Probability of bit error means that the probability berlakunya bit error. Okay, kebarangkalian berlakunya bit error. So the function is probability of bit error. This is for the ASK. So this is the probability of bit error for the ASK is equal to ERFC is the complementary error function. So ini dalam bracket square root of EB over 2N0. Okay, so ini adalah dalam persamaan ERFC. So this in bracket, saya buat in bracket because this belong to the ERFC function. Okay, so ERFC is a complementary error function. Okay, ERFCZ is equal to 1 minus ERFZ, error function. ERFC adalah complementary error function.
ERF adalah error function. So what's the difference? Kita akan lihat nanti. Basically dia saling berkait. Okay, saling berkait. Okay. So ERFC adalah 1 tolak ERF. Okay. So kalau kita lihat table, table ini biasa akan diberikan dalam exam. Okay, akan diberikan dalam exam. So this is the ERF table. Okay, ERF table. So biasanya dalam exam sebelum ini diberikan dua table. Satu adalah error function table dan yang lagi satu adalah complementary error function table. Okay. So apa beza dia? So perhatikan di sini you lihat di sini adalah X. So X ini adalah iaitu nilai X adalah yang ini. So this is the X, square root of EB over 2 and 0. Okay. So untuk ERF, perhatikan di sini adalah nilai X. Nilai X. Okay. So ada ke bawah dan juga ke atas. Okay. So di sini adalah 0.0001. So macam mana cara bacanya adalah untuk input, contoh untuk input 0.01, okay, 0.01, so dia adalah di sini outputnya adalah 0.01128. Okay, so kita kena baca yang nilai di sebelah kiri barulah nilai di sebelah kanan untuk X. Okay, for the X. Contoh 0.09. So dia berlaku di sini. Okay. For example, 3.22. For example. So 3.22 berlaku di sini. So it is this one. Okay. Itu cara baca dia. Sama juga dengan complementary error function. So 0.43 contohnya. Kalau X bersamaan dengan 0.43, if the input is equal to the, if the input is X, the input is X is equal to the 0.43, maka outputnya complementary error functionnya adalah yang ini 0.54311. If the input, if X equal to the 2.15 contohnya, which is this one, okay, the output is 0.00236. Itu cara baca table. Okay. So let's look at the example. Okay. So given EB over N0 is 0.32. Okay. So therefore the probability of bit error for the ASK adalah bersamaan dengan 1/2 ERFC EB over square root of EB over 2 and 0. Sekejap So perhatikan kelas, yang ini adalah untuk coherent detection. Okay, dia adalah untuk coherent detection bagi ASK. So probability of bit error adalah parameter yang diukur pada receiver. Okay, parameter yang diukur pada receiver. Okay, kalau coherent tadi kita lihat adanya carrier, okay, adanya carrier signal masuk ke dalam detector, okay, dipanggil sebagai coherent. Okay, so probability of bit error determine kebarangkalian berlakunya bit error semasa proses detection pada receiver. Okay, that's the probability of bit error. So here probability of bit error, okay, is equal to 1/2 ERFC 1/2 EB over N0. Masukkan 0.32. Okay, 1/2 ERFC square root of 1/2 0.32. Okay, so
ini square root you akan dapat 0.16. Okay, square root of 0.16 ataupun 1/2 ERFC 0.4. Selepas you buat square root, dia akan jadi 0.4. So 0.4, kalau kita lihat dalam ERFC table, complementary error function table, 0.4 is here. Yang ini 0.40 So dia akan jadi 0.57161. Okay. So ini adalah 0.57161. Yang ini Okay. You akan dapat 0.57161. Macam mana pula dengan yang atas? Okay. Yang atas ni dia nak tunjukkan kalau kita menggunakan error function table. The first table yang pertama tadi Kalau kita gunakan error function table, 0.4 is this one. Okay. 0.42839 Ini 0.42839. So kalau kita nak mencari ERFC complementary error function untuk 0.4, kita juga boleh buat 1 tolak ERF 0.4, yang mana nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. So sama ada you nak gunakan table yang pertama ataupun table yang kedua, you akan dapat jawapan yang sama. Okay. Kalau kita guna table yang kedua, kita akan dapat directly seperti ini. Kalau kita menggunakan table yang pertama, iaitu error function, kita perlu buat 1 tolak error function. Okay, 1 minus error function. So we're gonna get the complementary error function. Okay. So kita dapat 0.57161 masukkan ke dalam equations. So dia belum habis lagi So you kena darabkan dengan 1/2, setengah. So probability of bit error adalah 0.2858. Okay. Dia tidak ada unit, no unit. Okay. And then this is the optimum non-coherent detector. Ini kalau non-coherent. What happen if the receiver has a non-coherent detector? Iaitu the receiver tidak ada menggunakan carrier function. Okay, dalam receiver detector tidak menggunakan carrier function. So it is a non-coherent. Okay, non-coherent. Again, this is for the ASK. Okay. If the receiver use a non-coherent detector, so therefore the probability of bit error is equal to 1/2 e power of minus EB over 2 and 0. Dia tidak menggunakan table, tidak menggunakan error function table. Dalam kes ini you boleh gunakan calculator. Okay. So sila ambil calculator. So pelajar-pelajar, saya harap kamu boleh ambil calculator dan cuba So kalau kita lihat di sini, given EB over N0 is 1.11. Okay, diberikan EB over N0 dan you perlu mengira probability of bit error, PBE. So probability of bit error bersamaan dengan 1/2 E function of E. Kalau dalam saya punya calculator adalah EX. Saya kena buat shift ln. Okay, kalau you lihat dalam calculator dia adalah parameter EX dalam calculator. So E power of minus EB over 2N0. Okay, so ni dia buat bracket supaya senang nak kira. So and then here probability of bit error adalah bersamaan dengan E kuasa negatif 1/2 masukkan EB over N0 1.11. Okay. So 1.11 multiplied with minus 1/2. So you akan dapat minus 0.555. Okay. So apa yang saya buat adalah saya buat dalam calculator shift ln and then minus 0.555.
555. So saya akan dapat 0.5740722 ataupun 0.5741. Ini menggunakan calculator. Boleh cuba Cuba guna calculator, adakah kamu dapat nilai yang sama? Okay. And then this one multiplied with 1/2, so you akan dapat 0.287. Okay. Ini boleh pelajar-pelajar semua? Boleh dapat jawapannya Boleh ada. Okey. Ada soalan nak tanya berkenaan ini? Ada pelajar nak tanya soalan berkenaan dengan pengiraan ni? Tak ada, Doktor. Okey, kalau tak ada saya teruskan Okey. Tadi berkenaan dengan ASK, now we look at the FSK, frequency shift keying. So frequency shift keying is a modulation process that change the frequency property of the carrier in accordance with the digital input signal. Okay, so perhatikan di sini VFSK telah diberikan general equationnya adalah VC cos 2 pi FC plus VMT delta FT Okay. So perhatikan di sini okay, perubahan akan berlaku pada VMT kerana VMT adalah 101010 dalam sebutan logik So if the input VMT, okay, kalau inputnya adalah if the input is logic 1, okay, kalau inputnya adalah logic 1, maka VMT akan menjadi positif. Okay. If the input is logic 0, maka VMT akan jadi negative 1. Okay. So berlakulah perbezaan di sini Okay, berlaku perbezaan di sini. Okay. So okay. So kelas kalau you lihat nota you agak confused sikit sebenarnya you tak perlu letak VMT lagi Sebenarnya you tak perlu letak VMT kerana ini telah menjadi satu Okay. So dia jadi FC. So this is become FC plus delta F. Okay. Sila betulkan you punya nota You boleh cancel out VMT Okay, you can cancel out the VMT. Okay. Manakala yang untuk logic input logic kosong, dia akan menghasilkan yang ini This one is FC minus delta F. So for the input logic 1, dia akan menghasilkan high frequency. Okay, high frequency Manakala untuk input logic kosong akan menghasilkan output low frequency. Okay. So input logic 1 akan menghasilkan output high frequency. Input logic kosong menghasilkan low frequency output. Okay. Therefore, the bandwidth is equal to 2 times beta F plus B. B di sini adalah nilai frequency of the input signal. Okay. So this is like the Carson. Okay, bandwidthnya adalah seperti Carson. Okay. So kalau dilihat di sini, ini dalam transmitter, how to generate the FSK signal. Okay. So ada dua kaedah ditunjukkan di sini.
So perhatikan yang pertama adalah input 1010 and then masuk ke dalam multiplier di sini. Darabkan secara mathematics dengan carrier frequency oscillator F1. So hasilnya di sini adalah so you akan dapat okay, so 0 darabkan dengan, kalau 0, okay, kalau you lihat di sini 0 multiplied with anything, it will become 0. So that's why kalau you lihat di sini adalah kosong, okay, no signal, output, no signal, and then have signal. So ini seperti proses darab yang dibuat dalam ASK sebelum ni. Tetapi dia tidak selesai di situ. Dia belum selesai lagi. So remember that 0, if you multiply with anything, you will get 0. Okay, this is mathematics. So apabila masuk ke dalam inverter, you will change the polarity. You will change, you will invert the signal. So tadi 1 dia akan jadi 0, 1, 0, 0. Okay, masuk ke dalam multiplier, darabkan dengan second frequency oscillator. Okay, and then you akan dalam case ini, dalam example ini, F2 mempunyai frekuensi yang rendah, lebih rendah daripada F1. Okay, dalam example ini F1 lebih besar daripada F2. Okay, itu sebabnya pada outputnya di sini, at this point you will get here is 0 and then signal and then 0, and the signal has a low frequency. Kalau you lihat dia punya jarak agak renggang, so dia adalah low frequency. And then masuk ke dalam adder, penambah, it will plus, dia akan tambah signal yang atas dengan yang bawah. Okay, so dia akan jadi seperti ini. So high frequency, low frequency, high frequency, dan seterusnya. Okay, kalau kita lihat di sini, input logic 1 menghasilkan high frequency, logic 0 low frequency, logic 1 high frequency. Okay, dan kaedah yang ini ada binary input 0, 1, 0, 1. Masuk ke dalam frequency modulated oscillator. Ini dia ada circuit kat dalam ni. Dia akan jadi seperti ini. Okay, so ini another method menggunakan complex circuitry like this for FSK. So you tak perlu buat dua oscillator seperti ini. Ini dia pakai single oscillator pun dah cukup. So inilah bentuk FSK signal. Okay, so if you see that the above part is the binary input 01, 01, 01, and the output here, the analog output. So kita ada digital input, kita ada analog output. Okay, inilah dia FSK signal. So untuk logic 0 menghasilkan output dengan low frequency, juga dipanggil sebagai space frequency, FS. Untuk input logic 1, kita akan menghasilkan output yang berfrekuensi tinggi. Okay, kalau you lihat dia punya ripple adalah rapat-rapat. Kalau ripple-nya rapat-rapat bermaksud frekuensinya lebih tinggi. So ini dipanggil sebagai mark frequency. Okay, so and then so space frequency, mark frequency, space frequency, dan seterusnya. Okay, and this is the berkenaan dengan waveform and also the spectrum of the FSK. Okay, so kalau you lihat di sini adalah ini untuk input, dia akan menghasilkan input seperti ini, and then dia akan menghasilkan output ni 101010.
So ini adalah seperti example yang tadi menggunakan dua oscillator, yang mana dia akan menggunakan dua oscillator yang mempunyai high frequency dan juga low frequency. So this input is inverted into these bits, and then masuk ke dalam different multiplier dengan dua oscillator yang berbeza frequency. Okay, so the above part we can use a high frequency, okay, and this one is a low frequency oscillator, and then dia akan produce seperti ini, high frequency, low frequency dan seterusnya. Okay. Okay, and then di bawah sini kalau kita lihat input sehingga 5 FM. Kenapa macam ni? Dan bandwidth untuk FSK adalah menggunakan Carson's rule. Okay, menggunakan Carson rule, Carson bandwidth, iaitu 2 kali FM plus delta F. Okay, so depending on the input, so dalam kes ini inputnya sehingga 5 FM, that means dia punya bandwidth adalah 2 kali 5 FM plus delta F. Okay. Okay, so remember dia the bandwidth follow Carson's rule 2 times FM plus dengan delta F. Okay. So this is how we want to ini berlaku pada receiver detection, detection process at the receiver for the FSK. Macam mana kita nak detect ataupun demodulate the FSK signal ini pada receiver. So we have a coherent and also the non-coherent detection. Okay, so coherent, again gambar raja yang atas ini adalah coherent. So dia melibatkan analog, dia melibatkan dengan external signal, melibatkan proses modulation ataupun proses darab dengan external signal. Dalam kes ini adalah carrier. Carrier yang digunakan di sini adalah carrier frekuensi yang sama digunakan dalam transmitter. Okay, so FSK input masuk ke dalam power splitter, it will split. Okay, it will split the high frequency and also the low frequency. So mark frequency and also the space frequency will be splitted. And then masuk ke dalam multiplier, you akan buat proses darab. Remember proses darab, it will produce a high frequency, it will produce a upper sideband also the lower sideband. Okay, and then we can use a low pass filter. Okay, low pass filter to select the lower side. Sama juga dengan yang sini. So for example, this is for the high frequency, this is for the low frequency, for example. Okay, and then masuk ke dalam adder di sini. So you akan dapat data output dalam digital 101010. Okay. So tadi yang atas ni kita menggunakan untuk high frequency. So power splitter tadi split the power, and then we multiplied with a different carrier signal. This is a high frequency, for example, and this is a low frequency carrier. And then when we multiply the signal, kita akan dapat kita akan dapat upper sideband and also the lower sideband. So we can use the filter to select either one. Dalam kes ini dia pilih LPF, so dia akan pilih lower frequency signal, and then dapat outputnya, and then we gonna add both of this, jadilah data output. Okay, so untuk FSK input, ini untuk non-coherent. Non-coherent means that kita tidak menggunakan carrier signal. Okay, we are not using the carrier signal for the non-coherent. Okay, so non-coherent tidak melibatkan carrier.
So apa yang berlaku adalah menggunakan band pass filter to split untuk mengasingkan antara space frequency and also the mark frequency, and then masuk ke dalam envelope detector. Envelope detector will convert the frequency variation into amplitude variation output. Okay, dia akan convert daripada perbezaan frekuensi kepada perbezaan amplitude pada output. Okay, so you akan dapat, akhirnya dapat digital 101010. Okay, so this is a different, you're gonna get a different DC level. Okay, akan ada plus and minus. Okay, plus this is for the high frequency, this is for the low frequency. Okay, so dia akan selang-seli high frequency, low frequency, high frequency, low frequency, dan seterusnya. Okay, and then the probability of bit error for coherent FSK, dia sama dengan ASK tadi Kalau you lihat FSK sama dengan ASK tadi PBE 1/2 ERFC square root of EB over N0. So I suggest you to make a bracket for here, for this one. Okay, and for the non-coherent detection, probability of bit error, kebarangkalian berlakunya bit error untuk non-coherent. Okay, tadi adalah coherent For non-coherent FSK 1/2 E power of minus EB over 2N0. Okay, so sama dengan dia punya the formula is similar with the ASK. Okay, sama dengan formula yang digunakan dalam ASK. Okay, and then the last one, the last type of modulation is phase shift keying. Ini adalah proses modulation yang melibatkan perubahan fasa pada carrier. Okay, if the modulation process change the phase property of the carrier, that means this is going to produce the PSK. Okay, dan dalam kes ini dia adalah kita menggunakan satu bit Okay, dalam example ini dia menggunakan satu bit, maka akan ada dua simbol dua jenis simbol sahaja, sama ada 1 ataupun 0. Okay, so that's why dia ada dua jenis simbol, sama ada 1 atau 0. Okay, so kalau kita menggunakan satu bit, iaitu binary, maka dia dipanggil sebagai BPSK. Okay, ataupun dia juga dikenali sebagai 2PSK. Okay, because we use the one bit. One bit, that means we're gonna have two symbol. So M equal to 2. Okay, so the phase of the output carries shift between two angle. Hanya ada dua angle saja, terpisah sebanyak 180 darjah. Okay, so perubahan 1, 0 akan mengakibatkan perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Okay, perubahan 1 kepada 0 ataupun 0 kepada 1 perubahan input perubahan input daripada 0 ke 1 ataupun 1 ke 0 akan mengakibatkan perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Okay, perubahan fasa pada output So perubahan input logic 1, 0 ataupun 01 akan mengakibatkan perubahan fasa pada output sebanyak 180 darjah. Okey. Ini gambar raja berkenaan dengan generation of BPSK signal pada transmitter. Ini pada transmitter. Macam mana nak generate BPSK signal? Binary phase shift keying. Okey. So perhatikan di sini, kita ada input binary, kita ada digital input. Okey, dalam kes ini adalah unipolar. Okey, kerana ada single polarity saja. Masuk ke dalam level converter, dia akan tukar daripada unipolar kepada bipolar.
Okay, so dia ada dua polarity, positive and negative. Masuk ke dalam balance modulator, we gonna do the modulation with the analog carrier. Dalam kes ini, carrier adalah sin omega CT. So, bila you masukkan dalam balance modulator, you akan dapat you akan dapat kalau dia adalah if it is positive, if it is so output di sini sama ada positive sin omega CT ataupun negative sin. Okay, negative sin omega CT. Okay, sebab kita ada dua kebarangkalian sahaja, sama ada positive ataupun negative sign. Okay, and then masuk dalam band pass filter. So which one you want to select? Either you want to select the positive or negative. Okay, and then hantar signal tersebut. Okay, so ini adalah recovery of BPSK signal at the receiver side. So perhatikan di sini, kita ada kebarangkalian positif ataupun negative sign. Okay, if positive, dia adalah input daripada input so positif ini adalah daripada input logic 1. Negatif ini adalah daripada input logic kosong. So tengok dia adalah input logic yang mana satu. Okay, so kalau dia adalah input logic 1, bermakna dia akan menghasilkan positif. Okay, itu dia outputnya adalah sin omega CT. If the input is negative, which is input logic kosong, okay, input logic kosong, so dia akan menghasilkan output negative sign. Okay, so remember that untuk input 1 menghasilkan positive sign CT pada output, input logic kosong menghasilkan negative sign pada output. Okay, masuk ke dalam receiver untuk recovery process. So akan ada dua possibility, sama ada input logic 1 atau kosong, masuk ke dalam band pass filter, and then we gonna do the multiplication process again in the balance modulator. Okay, so dalam kes ini kita akan darab sin and sin. Okay, sama ada negative sin square ataupun positive sin square, and then we will select using the low pass filter to select the lower frequency, and then convert into the daripada bipolar kepada unipolar. Okay, so you akan dapat unipolar output. So what happened in term of mathematics? Macam mana secara mathematics? Nah, ini dia punya mathematics. Ini pun pernah keluar dalam final exam yang lepas. Okay, dari segi calculation, dari segi simple mathematics. Ini tidak susah sebenarnya. So perhatikan kelas. Ini adalah untuk detection. So this is the detection process pada receiver. So di sini adalah yang ini So ini adalah yang berlaku di sini. Okay, pada balance modulator. Adakah inputnya adalah plus ataupun minus? Okay, so if the input is plus, positive, you multiplied with the carrier. Okay, this is the carrier multiplied with the positive sign, so dia akan jadi sin square. So sin square according to trigo identity, dia akan jadi 1/2 1 tolak cos 2 omega CT. Okay, so masuk ini adalah keluaran daripada balance modulator seperti ini. This is the output from balance modulator. Okay, pada point di sini Okay, pada point ini at this point. So after that, we will put the signal into the low pass filter. Okay, masuk ke dalam low pass filter. So low pass filter will remove the high frequency signal. So therefore dia akan jadi positif 1/2.
Yang mana positif ini, positif 1/2 ini dia menggambarkan, dia akan ditukar sebagai, dia akan ditukar sebagai logik 1. Okay. So, itu adalah untuk input positive sign, yang mana input positive sign adalah untuk logik 1 daripada transmitter. Okay, remember kelas, jangan confuse . So, kalau logik 1, okay, dia akan menghasilkan sign, okay, daripada sini . Logik input kosong pada transmitter, dia akan hantar negative sign. So, transmitter dia akan hantar positive sign if the input is logic 1. Transmitter will send negative sign if the input is logic 0. Okay. Masuk ke dalam receiver. This one is the receiver. So, we have either logic 1 or logic 0. Okay. Ini So, if the input to the receiver, okay, input kepada receiver adalah sin omega ct ataupun logik 1 daripada transmitter. Okay. So, you see that the receiver can recover this into a logic 1. Okay. So, what happen if the input to the receiver is logic 0, which is negative sign? So, negative sign multiplied with the analog carrier, yang ini multiplied with the analog carrier. So, dia akan jadi negative sign square. So, according to trigonometry identity, dia akan jadi negative 1/2 1 tolak cos 2 omega ct, which is equal to this one, negative 1/2 plus 1/2 cos 2 omega ct. And then ini adalah keluaran daripada balance modulator. Kemudian masuk ke dalam low pass filter. So, low pass filter will remove the high frequency signal. So, jadilah dia negative 1/2. Okay, so negative 1/2 is negatif 1/2 pada output adalah merujuk kepada logik kosong. Okay, kerana dia ada simbol negatif di sini. Okay. So, dalam final exam yang lepas, beberapa semester yang lepas, ada diberikan block diagram yang ini, yang mana diberikan input, okay, diberikan input dan pelajar diminta untuk mencari output. Okay, menggunakan persamaan yang ini, menggunakan kaedah seperti ini, simple calculation seperti ini. Okay. So, kalau dia adalah sin ataupun sin, negative sign, so berapakah outputnya? Okay. So, this is ini okay, ada soalan berkenaan ini tak? Saya nak tanya, kalau ada soalan boleh tanya. Ini berkenaan dengan BPSK detection, receiver tadi, BPSK detection tadi, okay. So, inputnya adalah positif atau negatif sign. Okay. Ini ada soalan nak tanya tak? Any question you want to ask about this? Ada soalan? Dia. Okay. Boleh follow, Okay. So, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan berkenaan dengan truth table, phasor diagram dan juga constellation diagram untuk BPSK. Okay. So, ada 3 jenis diagram. Yang pertama adalah truth table. Okay. So, truth table menggambarkan input dan juga output phase.
Okay. So kita ada dua jenis, input logik kosong dan juga input logik 1. Kita menggunakan binary, bermakna input adalah single digit. Okay, single digit input. So kosong, input logik kosong, outputnya adalah 180 darjah. Input logik 1, outputnya adalah 0 degree. Okay, remember this is a BPSK, so dia berlaku perubahan fasa. Okay, so ini dia punya truth table. Okay, so kalau kita lihat phasor diagram adalah gambar raja anak panah. So phasor diagram dia menunjukkan gambar raja trigonometri, yang mana di sebelah kanan ini adalah kosong, di sebelah tengah sini adalah 90 darjah, 180 darjah, minus 90 ataupun 270 darjah. So dikatakan daripada truth table untuk logik kosong, dia akan menghasilkan output 180 darjah. Okey, iaitu di sini. Manakala input logik kosong akan menghasilkan output phase pada 0 degree. Okay, so ini kalau you lihat dia berdasarkan sine function, dan kalau dia adalah logik kosong, dia akan jadi negative sign. Okay, itu sebabnya berlakunya perubahan fasa 180 darjah. Manakala untuk sine, dia tidak ada perubahan fasa, iaitu 0 degree, 0 degree. Negative sign, gambar raja yang seperti ini, dia start pada bawah. Itu sebab dia berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah. So dia bukan sesuka hati, nilai 180 darjah itu bukan nilai saja-saja. So if you look negative sign, dia bentuknya seperti ini, starting from below. So berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah. So negative sign dia adalah terbalik, reverse. So dia jadi perubahan fasa itu besar, iaitu sebanyak 180 darjah. Okay. And then ada lagi satu dipanggil sebagai constellation diagram, iaitu gambar raja titik. So di sini akan ada dua gambar raja constellation ini menunjukkan simbol. Okay, dia menggambarkan kedudukan simbol. Okay, so since kita ada dua simbol sahaja, maka untuk simbol output untuk logik 1, okay, dia berada pada 0 degree. Manakala untuk logik kosong, dia berada pada negative 180 degree. Okay, so dia cuma ada di dua tempat sahaja untuk BPSK. Kalau kita menggunakan 4PSK for example, 4PSK dia akan jadi lain. Yang ini BPSK adalah 2PSK. Okay, kalau kita menggunakan 4PSK, dia akan jadi lain. Kita akan ada 4, 1, 2, 3 dan 4. So gambar raja constellation diagram ini, sebenarnya kita nak melihat berapa dekat kedudukan simbol, okay, berapakah jarak antara simbol tersebut. Okay, kalau simbol itu semakin rapat, maka kebarangkalian berlakunya error sangat tinggi. Okay, if the location of the symbol is too close, that means the probability of error gonna be higher. Okay, itu tujuan constellation diagram. Tapi kalau BPSK dia jaraknya sangat jauh. Untuk BPSK dia jarak antara simbol itu sangat jauh. So the probability of bit error itu sangat kecil. The probability of bit error sangat kecil. And this is the BPSK signal. Okay, so perhatikan atas ini adalah input 1010.
Dan untuk input bit 1 akan menghasilkan positive sign. Okay, positive sign like this. Input logik kosong akan jadi negative sign. Logik 1 positive sign, logik kosong negative sign. Okay. Dan perhatikan kelas sekejap. Perhatikan dalam gambar raja ini. Yang ini this is perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Okey, berlakunya perubahan fasa. So, perubahan fasa ini berlaku setiap kali berlakunya perubahan bit. Okey, kalau tidak ada perubahan fasa, katalah di sini adalah 1 1 Okey, so bermakna pada output okey, katalah inputnya adalah 1 di sini. So that means this signal will be positive sign. So tidak ada perubahan fasa. Kalau di sini 1 lagi, so dia akan jadi positive sign. So tidak ada perubahan fasa. Okey, the same input bit tidak akan mengakibatkan perubahan fasa. Manakala perubahan input bit akan mengakibatkan perubahan fasa. Okay. And this is gambar raja waveform and spectrum. Kalau you lihat input 1010, dia akan jadi seperti ini So positive sign, and then here berlaku perubahan fasa So dia akan jadi negative sign. Positive sign, negative sign, positive sign, negative sign. Okay. Dan sini ada dia punya perubahan fasa tersebut lah Kalau kita nampak di sini ada perubahan fasa. Okay. And then bagaimana dengan spektrum? Spektrum frekuensi adalah seperti ASK, yang mana bandwidthnya adalah sebanyak 2 kali FM. Okay, 2 times the FM. So dalam example ini dia ada input sampai 5 FM. Sehingga fifth harmonic So that means dia punya bandwidth adalah 2 kali 5 FM. So depends kalau inputnya adalah sampai 10 FM, so bermakna di situ dia adalah 2 kali 10 FM. Depends. But the fundamental equation is 2 FM for the bandwidth. Okay. Kemudian probability of bit error. Okay, kalau you lihat probability of bit error, dia tidak sama dengan ASK dan juga PSK. ASK dan juga FSK. Okay, hanya PSK yang berbeza kalau kita lihat. Apa beza dia? So dia tidak ada 1/2 tidak ada 1/2 di sini. Okay, so that's the difference. Okay, there's no 1/2. Tidak ada 1/2. Sama juga dengan non-coherent detection. Tidak ada 1/2 di sini There's no 1/2. Berbeza dengan ASK dan juga FSK yang ada 1/2. Okay. Di sini juga tidak ada 1/2 Okay, there's no 1/2. Okay. Oh, selesai. Habis chapter 2. Habis chapter 4 Okay. So itu saja berkenaan dengan chapter 4. Ada soalan nak tanya tak? Is there any question you want to ask for today lecture class? Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan? Tak ada. Dia ada dua kemungkinan, sama ada you understand or don't understand at all. Okay.
So I hope you understand. Okay, saya harap kamu semua boleh faham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Okay. Semua masih ada depan PC so kita mungkin boleh ambil attendance. So sementara itu mungkin kamu boleh tanya berkenaan dengan project. Is there any question or any issue you want to discuss about your project? So project macam mana? Semua okey Ada problem? Everybody okay? Project? Still okay, Prof. Okay. So if you want to ask, kalau ada yang perkara yang sukar dibuat, boleh tanya saya, dan kita boleh bincangkan dalam grup juga okay, dalam WhatsApp, dalam Facebook So you can take the attendance for today. Ya? Apa dia? Skema jawapan tes hari itu. Oh ya. Nanti saya sharekan dulu. Nanti saya sharekan skema Sorry dan saya lupa nak share. Nanti saya akan share. Confirm sebelum final exam saya akan share. You don't worry. Okay? Okay. Mana lagi 7 orang belum scan Siapa lagi tak dapat scan attendance? Lagi 4 orang siapa? So kalau kita lihat Muhammad Iqbal, Muhammad Lukman Hakim, Ming Ning mana? Ada. Dan juga Zubair. Saya ada. Belum scan Saya pun belum scan, doktor. Buka pakai phone, susah nak scan Iqbal. Siapa Iqbal? Iqbal. Okay. Sir Oi Ming Ning. Okay, Oi Ming Ning je. Okay. Lagi? Tadi Zubair belum Zubair mana? Tadi macam Hilang, ada. Zubair hilang. Ada. Zubair ada Oh, ada. Ini Lukman Hakim ada? Tadi dia ada tak adik? Lukman Hakim? Hello, Lukman Hakim ada? Group member dia ada nampak dia tadi? So Lukman Hakim tak datang Tak tahu, doktor tak kenal. Okay. So Lukman Hakim saya dah panggil beberapa kali. So tak adalah Lukman Hakim. Group member pun tak ada nampak dia hari ni. So mungkin dia tak adalah. Tak ada.
Okay. So itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. So that's all for today. Thank you everyone. So bye bye. Thank you, Doktor. Okay. Thank you. Thank you. Uh, Okay.